हमारी एक स्पेसिफिक इश्यूचेर ह्या प्रेस कॉन्फरन्साचें म्हत्व देवोवपाक करप ना. दुसरें आमी सगळे आनी केन्ना फाल्यां उलोवया, फाल्यां फाल्यां परतो येता. दिस इज विथ अ स्पेसिफिक इश्यू. आनी हे तशें पळोवंक गेलें जाल्यार आज तारीख कितली? आज 29. हे खाली काल बी घेवंक जाय आशिल्लें, पूण काल बाब अजित पवाराचें मरण जालें, अपघात जावन, सो ताजे खातीर हांवें प्रेस कॉन्फरन्स घेवंक नाशिल्लें. आता रिपब्लीक डेक आम्ही सगळ्यांनी पळयलें की एक मडगांवकार आंतोनियो कोस्टा, प्रेसिडेंट ऑफ द युरोपियन काउन्सिल, ताणे आपले OCI कार्ड अभिमानान काढून दाखयलें आनी सांगलें की आपले गोवन ओरिजीन म्हळ्यार बेसिकली तशें जर पळोवंक गेलें जाल्यार प्रजासत्ताक दिसाक म्हळ्यार रिपब्लीक डेक पोगो वॉज चीफ गेस्ट. तो पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन न्ही, ताणें दाखयलें आपलें की बाबा हें आपलें गोवन ओरिजीन. आनीक आमचे प्रधानमंत्र्यान ताळयो मारल्यो, हें आमी पळयलें. ताणें आपलें प्राउडली OCI कार्ड दाखयलें, आपलें पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन दाखयलें आनी आमचे इंडियेच्या प्रधानमंत्र्यान ताका ताळयो मारल्यो. पुणून आज परिस्थिती कितें आहा? गोवा इज स्टँडिंग एट द सेंटर ऑफ अ नॅशनल कॉन्ट्रडिक्शन. कॉन्ट्रडिक्शन म्हळ्यार कितें आनी कशें? गोंयकारांक जो इतिहास आहा, ह्या इतिहासा खातीर आमकां पनिशमेंट पडटा. पनिशमेंट कसो पडटा? ज्या लोकांनी हे पोर्चुगीज पासपोर्ट घेतलो, OCI कार्ड वापरलें, त्या लोकांचे आज तांकां सिटीजनशीप सरेंडर करची पडटा, तांची मतां कॅन्सल जातात, तांचे इनहेरिटन्स जे जावपाचें आहा तातूंत तांकां त्रास जावपाक लागतात. हे सगळें आमी गोंयकार फेस करतात. सो आतां हे OCI कार्ड म्हळ्यार कितें? OCI कार्ड म्हळ्यार सिटीजनशीप न्ही. OCI कार्ड म्हणटा तें एक रिवोकेबल विजा जो विदाउट ड्यू प्रोसेस और विदाउट एक्सप्लेनेशन इवन कॅन बी विड्रॉन. सो ही इनसेक्युरिटी गोंयचे भरमसाट फॅमिली ज्यांका इंडिये बरोबर नाते आसात तांकां ही इनसेक्युरिटी बी फेस करची पडटा. आनी गोंयकारांनी हें कितें चूज करूंक ना, आपले खाजेन हें मागून घेवंक ना. पोर्चुगीज सिटीजनशीप ती एक डिसलॉयल्टी न्ही, एक देश प्रेमाचेर प्रश्न हाडपाचो एक विशय न्ही. हो एक रिजल्ट गोंयच्या युनिक इतिहासाचो. सो इट्स अ कॉन्सिक्वन्स ऑफ गोवाज युनिक हिस्ट्री. कितल्या वर्सांत ही रियालिटी एक्सेप्ट केली, आज ती वेपनायज केल्या. वेपनायज कशी करतात? एस्पेशली आमी आतां SIR पळयतात की मतां कॅन्सल जातात. फॅमिलींक इंडियन पासपोर्ट सरेंडर करचो पडटा. हांवें सांगला ते भशेन इनहेरिटन्साक इश्यू जाता आनी तांकां इलेक्टोरल रोलांतल्यान भायर काडटात. कित्या खातीर? कित्याक बर्थ तांणी पुर्तुगालाक रेजिस्टर केलो. म्हळ्यार तशें पळोवंक गेलें जाल्यार एक समाज जो गोंय सोडून गेलो, कित्याक सोडून गेलो? गोंयांत आमच्या सरकाराक एम्प्लॉयमेंट तांकां दिवपाक पावलें ना म्हणून. एकूच विशिश्ट कम्युनिटी न्ही, हांव फक्त क्रिस्तांवां खातीर उलोवंक येवंक ना, क्लियर पयलींच सांगता हांव. आज सगळे समाजाचे लोक पोर्तुगीज पासपोर्ट घेवन भायर वतात. कित्याक वतात? बिकॉज वी आर द सेकंड लार्जेस्ट अनएम्प्लॉयड स्टेट इन द कंट्री and we have a double engine sarkar which should have solved this problem. Leader of that double engine sarkar ताळ्यो मारता जेन्ना आमचो पोगो आपले गोवन ओरिजीन दाखयता. खंय? रिपब्लीक डेक सरकार सेलिब्रेट करता. काल कितें पेपराचेर आयलां, सगळ्या पेपराचेर हेडलायन कितें आहा? मदर ऑफ ऑल डील्स. मदर ऑफ ऑल डील्स म्हणटा ती केल्या म्हणून आमी युरोपियन युनियना बरोबर. So, government of India is celebrating deeper economic engagement with Europe as a diplomatic achievement. की diplomatic एक व्हडलो achievement आमी केला आनी आमी ते सेलिब्रेट करतात. सो एक ग्लोबल पार्टनरशिप आमी सेलिब्रेट करतात. पूण हेच आमचेच भारतीय लोक, गोंयकार जे भायर रावतात तांकां आमी पनिश करतात.
ही परिस्थिती हा, ही सत्य परिस्थिती आयची. सो एक की डिवायडेड लॉयल्टी म्हणटा तो जो इश्यू आहा, खूप जाण जेन्ना फेसबुकाचेर हांव आतां हें घालतलो तेन्ना म्हणटाले तूं भायर जाल्लो, तुवें वचपाचें हें तें रोखडें बरोवपाक लागता. सी डिवायडेड लॉयल्टी म्हणटा तो इश्यू इज आउटडेटेड फर्स्ट. आतां तूं म्हाका एक चिंत, कॉस्टा येता जो पुर्तुगालचो रिप्रेझेंट्स पोर्चुगल इन द युरोपियन काउन्सिल अँड हेड्स द युरोपियन काउन्सिल आनी आपलें इंडियन ओरिजीन दाखयना. ते युरोपियन लोकांनी कितें म्हणपाचें ताचें? अरे हो कोण काय म्हणून, हो सेल आवट मरे म्हणून, आमकां विकलो हाणें काय म्हणून, हो आमचो न्हीच अशें म्हणपाचें तांणी. ते म्हणना हें कित्याक ते एक प्रोग्रेसिव्ह देश जे आतां ब्रॉड माइंडेड जाल्ले आहा. आमी ब्रॉड माइंडेड जावपाची गरज आहा. म्हणटकीर आमी ही जी आमी कितें डिवायडेड लॉयल्टी म्हणटा पळय तो आर्ग्युमेंट हाडूंक जायना. ड्युअल सिटीजन्स म्हणटे आर नॉट थ्रेट्स, दे आर ब्रिजीस. आनी तो कॉस्टा आशिल्लो म्हणटा आनी सायन मारपाक आयलो आनी तुमी मदर ऑफ ऑल डील्स केली, तुमी ताका रिपब्लीक डे हाडलो, वालोर बरें आहा मरे. आतां ड्युअल सिटीजनशीप दिया. जे मनशाक आपले पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन दाखयले आनी प्रधानमंत्र्यान ताळयो मारल्यो, तांणी ड्युअल सिटीजनशीप दिवपाक करूंक जाय. कित्याक युरोप हॅज अंडरस्टूड दीस. म्हजे म्हऱ्यान पयर एक मनीस आयिल्लो, तेणे 2 पासपोर्ट आसले, स्विस पासपोर्ट आनी इटालियन पासपोर्ट, आनी एक्च्युअल मनीस इंडियन आशिल्लो, पंजाबचो. सो ड्युअल सिटीजनशीप इज अ ब्रीच. आनी तुका जर इन्व्हेस्टमेंट जाय, आतां फायनली हें कितें, हो डिप्लोमॅटीक अचिव्हमेंट कित्याचो? बिकॉज ऑफ इकॉनॉमिक पार्टिसिपेशन, इकॉनॉमिक एंगेजमेंट. यू वॉन्ट टू एंगेज विथ युरोप, बट यू डोंट वॉन्ट टू गिव Indians who are now become Europeans, you don't want to empower them. अरे फाल्यां गोंयांत जर पयशे इन्व्हेस्टमेंट करपाक आमी इन्व्हेस्टर कितें ते वायब्रंट गोवा आनी कितें करतात, हें आमी गोंयच्या लोकांकूच दिवपाक जाय मरे ऑपॉर्च्युनिटी. जी डायस्पोरा आहा गोंयकार, की बाबा हो आमी हावसिंग प्रोजेक्ट घालता हावसिंग बोर्डाचो, तुमी येवन पयशे घाला म्हणून ते घालतात मरे. आनी प्लॉटूय तेच घेतात आनी ते तांच्या भुरग्यांक हाडून दवरतात ना. तो भायलो येवपाचो गरजूच ना, गोंयकारूच येतलो गोंयांत. सो हें करपाक दूरदृश्टी जाय आनी ताजे खातीर ड्युअल सिटीजनशीप हे डबल इंजीन सरकारान दिवपाक जाय. ड्युअल सिटीजनशीप इज अ प्रोटेक्शन. इट सेफगार्ड्स फॅमिलीज, इट सेफगार्ड्स प्रॉपर्टीज, इट सेफगार्ड्स कल्चर अँड इट सेफगार्ड्स अवर आयडेंटिटी. आमची अस्मिताय राखता. पुर्तुगेज पासपोर्ट घेतिल्ल्या मनशाक ड्युअल सिटीजनशीप दिवप म्हळ्यार गोंयकारपण राखप. हें लॉंग स्टोरी शॉर्ट ताची अशी आहा. सो गोंयकार एक गोंयकार परमनंट उरूंक शकता आनी तो अभिमानान आपूण भारतीय म्हणून सांगूंक शकता विदाउट बीइंग फोर्स्ड टू चूज बिटवीन ऑपॉर्च्युनिटी अँड बिलॉंगिंग. आज कितें आहा, ही हॅज टू चूज बिटवीन ऑपॉर्च्युनिटी अँड बिलॉंगिंग. हांव इंडियन रावलो, म्हजी ऑपॉर्च्युनिटी गेली जॉबाची, पूण इंडियन म्हणून मेळटा. जॉबा खातीर भायर गेलो, हांव इंडियन जायना अशें जावंक शकना. त्याच इंडियना बरोबर तुवें डील केल्या, तुवें ताळयो मारल्या. सो त्याच इंडियन असले इंडियन आमचे गोंयकार जे आहा आनी तो आमचो मडगांवकार, असल्या लोकांक ड्युअल सिटीजनशीप दिवपाक जाय. आमचो देश जर कॉन्फिडंट आहा युरोपा बरोबर डील करपाक, जाल्यार आमच्या देशाक हें कॉन्फिडन्स जाय की आमचे लोक जे भायर आहा तांकांय कॉन्फिडंट करूंक जाय. ही गरज आहा. सो डिमांड एक क्लियर आहा आनी एक स्पेसिफीक डिमांड की गोंयकारांक ड्युअल सिटीजनशीप दिवची. आनी हे गोंयकार जे भायर गेल्या ते तांचे ब्रेड अँड बटरा खातीर गेल्ले आहा, ते पोटा खातीर गेल्ले आहा. ते देश सोडून देशद्रोही न्ही ते. आनी तो खंयचोच एक समाज न्ही, फक्त क्रिस्तांव न्ही. आज हिंदूय वचपाक लागल्या. सगळ्या फक्त इंग्लंडाकूच न्ही, जर्मनीक वचूंक लागल्या, आयर्लंडाक वचूंक लागल्या, बारीक समाज पसून वचूंक लागला. एवरीबडी इज युटिलायझिंग दीस बिकॉज इट इज अ फॅसिलिटी. सो government has failed to generate employment. Government has to see that जांकां चान्स मेळा आनी जे चान्स घेवंक सोदतात तांकां ड्युअल सिटीजनशीप दिवप, तांचें गोंयकारपण आमी राखप. आनी इफ इंडिया कॅन सेलिब्रेट गोवा अब्रॉड बाय क्लॅपिंग फॉर अ पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन who heads the European Council, then it must stop penalizing Goans at home. Or demand, a specific demand.
आनी कितें क्वेश्चन विचारात विजय बाब इतून जायते तुवेंच क्वेश्चन केले तुवेंच आन्सर दिले पूण हेजेर आतां हें करपाक ड्युअल सिटीजनशीप आनी तुवें सांगलें तितले बेनिफीट दिवपाक तुमी असेंब्लीक ऑल पार्टी डेलिगेशन आहा पळय असेंब्लीचो हो इश्यू हो दिस इज नॉट अ स्टेट सब्जेक्ट पयली ड्युअल सिटीजनशीप असेंब्ली दिवंक शकना ड्युअल सिटीजनशीप पार्लमेंट दिवंक शकता So that delegation, all party delegation. All party delegation is one thing. I have made this demand now. I don't think anybody has made direct demand anywhere for dual citizenship. And now this demand is fresh because on the Republic Day we had a Pogu as chief guest. Simple. तो person of Goan origin मरे. ताणे आपले OCI दाखयले तुवें ताका टाळ्यो मारल्यो. पयर फ्रेश वस्त. सो म्हजो डिमांड आज आहा. सरकार जर हे कन्सिडर करूंक सोदता कित्याक आज आतां मुख्यमंत्री सुदारलो असो दिसता तो पब्लीक सेंटिमेंटाच्यो खबरी उलयता पयर युनिटी मॉलाक ताणें सांगलें की 25 कोटी रुपया मोडले स्पियर ऑफ इन्फ्लुएन्सान तें येना तें कितें वॉटर वेटलँड म्हणून आमी नोटिफाय केलां हें सगळें जर अशें आशिल्लें जाल्यार स्टील रिस्पेक्टिंग पब्लीक सेंटिमेंट तूं जर विड्रॉ करूंक शकता दिस इज द बिगस्ट पब्लीक सेंटिमेंट man. This is the biggest public sentiment of Goans की तांकां ड्युअल सिटीजनशीप दिया तुमी आनी ताजे बरोबर गुजरातांचोय फायदो जातलो आनी मोदीक सांगतना तशें सांगप दामाव दिवूय आहा तातूंत आनी तेय खूब जाण गेल्ले आहा ते घेवन सो सरकार जर तयार आहा तुजें उत्तर म्हणजे तुजे प्रश्नाक म्हणजे उत्तर सरकार तयार आहा हांव कसलेय ऑल पार्टी मिटींग करपाक आमी तयार आहा पूण आमचे कडेन डबल इंजिनान हांव पार्ट ना सो आय कॅनॉट स्पीक फॉर दॅट बट आय एम विलिंग टू बी पार्ट ऑफ एनी डेलिगेशन ऑल पार्टी गो एनीवेअर एवरीथिंग आय एम विलिंग टू बट गोवा असेंब्लीन कांयच घेवंक जायना घेवया we will move a resolution. I will move a resolution if the government wants, but government normally does not allow the opposition resolution to pass. So let government say that in the coming assembly session they will move a government resolution. This is as per the public interest now. This is about not only public interest, this is national interest. See, what is India wanting to do? India is facing tariffs from America. So India wants to do a deal with Europe. Who hates the European Council? A Goan, a person of Goan origin. And he has proudly said that this is my card. And he has flaunted his roots. And you have clapped. So that's it, man. Give it to others also. Who have made a big name abroad. And this is not about one community. Normally कितें जातलें इलेक्शन आयलां विजय उलयता क्रिस्तांवांक बरो जावंक सोदता एक क्रिस्तांव कम्युनिटी घातली न्ही तुमी हे दिसांनी रिकॉर्ड पळयात हिंदू बहुजन समाज पसून ऑप्ट करपाक लागला पोर्चुगीज पासपोर्टार ना जाल्यार ना म्हणून सांगचे हांव तुका प्रूफ दाखयता सो लेट्स बी व्हेरी क्लियर ऑन दिस हो इश्यू पार्लमेंटान समज सेट जातलो जाल्यार ऑपोजिशनाचो एक एमपी आसा गोंयच्यान ताणें घेवचो एस्पेशली इन द बॅकग्राउंड ऑफ आंतोनियो कॉस्टा फ्लॉन्टिंग हीज OCI कार्ड फॉर द रिपब्लीक डे सेलिब्रेशन हे घेवंक जाय हे एक्चुअली इवन माय रिएक्शन इज कम one day late should have been on the 27th itself एक दीस हांवें कितें म्हाका आसलें आतां कोण आनी कोण काडटलो काल घेवप सारकें नाशिल्लें कित्याक काल it was a day of mourning for the entire political class. Today we विजय तुम्ही आता म्हटलं की त्यांनी कार्ड दाखयलें आपण ओरिजिन पण तेणी खंयच म्हणूंक ना की आपणाक ड्युअल सिटीजनशीप दिव आणि तो ड्युअल सिटीजनशीप कित्याक मागता आणि थोडे जे आसा हांगासून जे गेल्या पोर्तुगीज सो तेंचो कितें डिमांड आसा त्या लोकांचो की आमकां दिवचे म्हणून कशें जाता ड्युअल सिटीजनशीप म्हणटी फॅसिलिटी पुर्तुगेज पासपोर्ट गोंयचे गव्हर्मेंटान आनी इंडियन गव्हर्मेंटान दिवंक ना तो ताणी दिला ताणी दिल्ली फॅसिलिटी आमी घेतकच आमची इंडियन सिटीजनशीप वता सो आमी मागतात कितें की तुमी काय तें दिवंक ना ताजे खातीर तांकां नोकऱ्यो मेळ्ळ्या ओ ताचे पोटाक लागले ते ओ भुरग्यांक शिकोवंक पावल्या युरोपियन एज्युकेशनान आतां तुमी कितें करूंक जाय तुमी तांची सिटीजनशीप कट करून नाकात मरे तुमी ड्युअल सिटीजनशीप दिया गोंयचो इतिहास आहा पळय आमची अस्मिता कितें वॉट इज अवर आयडेंटिटी वाय इज इट युनिक बिकॉज वी वर रूल्ड बाय द पोर्चुगीज वी वर नॉट रूल्ड बाय द ब्रिटिश सो वी डोंट शेअर द सेम हिस्ट्री विथ द रेस्ट ऑफ द कंट्री वी हॅव अ डिफरंट हिस्ट्री विच इज वाय द पोर्चुगीज गेव अस दिस थिंग
today you are doing a deal with that same Goan who has originally been a beneficiary of that passport. आता परते चिंतूंक जाय युरोपियनांनी कितें चिंतपाचें कश्टाचेर अरे हो घातकी काय म्हणून वो आमचो दाखयत ना हो गोंयकार म्हणटा आपल्याक ते म्हणटा तशें ना ते कित्याक म्हणना ते ब्रॉड माइंडेड आहा तितले सो वी शूड ऑल्सो बी ब्रॉड माइंडेड अँड फेस इट की बाबा ते गेले आमच्यान एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करून जावंक ना ते वतात आतां पळय डिफिकल्टी आतां रेशियल बायस खूब भायर जावपाक लागला की हे आयले तांकां धांवडायात अमेरिकेक जाल्यार खूब जालां हे इतलें आसून तुजो गोंयकार कित्याक वता कित्याक खरीच परिस्थिती अशी आहा जॉब्स कॅश फॉर जॉब स्कॅम हे सगळें तुमी पळयल्यार कळटा आनी जो हे जो येत आसता डेटा ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट तो गोंय हाय आसाच वी आर डुईंग नथींग अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट सो एटलीस्ट डू दीस आणि डबल इंजिन आहा तुझे आणि पब्लिक सेंटिमेंट तो मानूंक लागला ह्या दिसांनी सो मान आता That's it. Sir, why one side they say that it's wrong to say Viva Portugal. Yes, On the other this is side, what I wanted to say, but I forgot it. Yes. See, when Pramod Sawant, he became chief minister, he gave speeches saying Viva Portugal म्हणून लोकांनी सोडून वचचे म्हणून. But that is how many years ago? It's about 5 years ago. So ते 5 वर्षांत सुधारला असू शकता तो. Because Modi also interim said Viva Portugal. So there is nothing wrong in saying Viva Portugal. Now we are all together. We have done a deal with them. So it's all okay now. And now Pramod Sawant is changing, looks like. Because the public sentiment आहे उलोवंक जेन्ना मनीस लागता तेन्ना खूब public sentiment आता भायर येवपाक जाय आनी तुवें तें मानूंकूय जाय आनी तो इलेक्शन हियर वील बी पब्लीक सेंटिमेंट मानल्यार कितें फुडें चान्स पडत ना जाल्यार बिकट परिस्थिती आहा लोक भितल्या But this has nothing to do with election. This is because of a singular occurrence that the head of the European Council flaunted his Goan origin through the OCI card, and that is why it makes me speak this. सर जेन्ना डुअल सिटीजनशीप येता पळय पयलींच्यान चालू एक्चुअली म्हणजे उलोवप लोकां मदीं म्हणजे पोर्तुगीज पासपोर्ट आसता दे कॅन होल्ड ऑलमोस्ट 4-5 पासपोर्ट एक्स्ट्रा घेवं शकता म्हणजे ड्युअल सिटीजन आसता ना 4-5 दोन खंयचे डिफरंट दोनूच मेळटा सो जेन्ना आतां क्वेश्चन येता अबाउट ड्युअल सिटीजनशीप आमच्या खातीर तुका दिसना खंय तरी सरकारान अलाव करचें ना बिकॉज जस्ट अलाव केलें जाल्यार आतां इलेक्शनाक इफेक्ट करूं शकता कसो इफेक्ट जातलो ना तूं म्हाका सांग कसो इफेक्ट जातलो तितले एक आहे गोंयकार कितले आहा 15 लाख टोटल गोंयकार 15 लाख आहा 15 लाखांचे भितर पोर्तुगेज पासपोर्ट कितल्यांनी घेतला आसतो ते मनीस येवन कितें इफेक्ट जातलें देशद्रोह कसो जातलो ओ देशाक भारत कशें पडटलें तूं म्हाका सांग इन्फ्लुएन्शन पावू शकता इन्फ्लुएन्स लोक आतां भायर म्हणजे पळयता गोवान कितें जाता ते पळयता हय पळोवपाक जाय सरकार कशें कितें घडटा घडयता सामकें सो ते हांगा येवन ते इन्फ्लुएन्शन पावर आसता मागीर Of course they should influence. Why should they not? The same Costa falls in the same category. He comes here and does a deal with you. तू क्लॅप मारता आणि ते हांगा येवन तुजे वोट जर अगेन्स्ट मारलो जाल्यार तुका पोटान दुखता बरो आयलो तूं बरें कर मरे ड्युअल सिटीजनशीप दिली न्ही सगळे भायर गेले ते बीजेपीक मत मारतले कित्याक मारचे ना मारताले ते तुम्ही दाखया मरे करून दाखया मरे पयले आमी पुजू मारत फाल्यां बीजेपीक मत सांगूं जायना बरें ड्युअल सिटीजनशीप केली बरें इट्स इंटरनॅशनल सी वन थिंग यू हॅव टू बी प्रोग्रेसिव्ह न्यू चॅलेंजीस कीप हॅपनिंग ते त्याच घेवन बसून जायना एक टाइम अशें आशिल्लो की क्रिस्तांव मनीस ड्युअल सिटीजनशीप मागता कित्याक तो गेला पुर्तुगालाक तो विवा पुर्तुगाल म्हणटा विवा पुर्तुगाल म्हणप म्हणल्यार देशद्रोह अशें कोणाक दिसतालें आमचे मुखेलमंत्र्याक दिसतालें तो जालो तेन्ना ताजे मागीर खूब उदक आमचे मांडवींतल्यान गेलां आनी खूब वस्तू जाल्या आनी आतां तो पब्लीक सेंटिमेंट मानता ताजे मागीर ताजो पात्रांव जो आहा तोय ताळयो मारूंक लागला हांगा प्रजासत्ताक दिसाक ताका चीफ गेस्ट हाडलो हांवें स्टार्ट कशें केलां की पोगो वॉज चीफ गेस्ट फॉर रिपब्लीक डे इट्स अ फॅक्ट सो देर इज नथिंग रॉंग विथ ड्युअल सिटीजनशीप इट इज अ ब्रीच इट इज नॉट अ कितें वायट अशें इट्स नॉट अ थ्रेट इट्स अ ब्रीच आनी इट इज अ ब्रीच फॉर इन्व्हेस्टमेंट हे लोक जे जोडटात पळय ते पयशे रेमिटन्स तुका येवपाक नाका इंडियन ते पयशे येवपाक नाका ताणी येवन गोंयांत इन्व्हेस्ट केले जाल्यार तुका दुखता ते करतले मरे गोंयांत येवन तांकां जर इतले सेंटिमेंट आसता ते रोखडे फेसबुकाचेर घालता हे घालता ते कित्याक बिकॉज दे आर हार्ट एक्चुअली बीट्स फॉर गोवा दॅट इज इट Which are saying Viva Portugal is fair according to you?
What is wrong about it? What is wrong? Portuguese gave you that facility, no? That's why they're saying Viva Portugal. India government did not give it to you. So saying Viva Portugal, Modi also said it, no? You ask Pramod Sawant whether it is right for Modi to say Viva Portugal. Ask him. Let's see what he says. This is an international issue. Keep this in mind. This is not about me and BJP. It is an international issue about how broad Indians are, broad-minded we are. तुम्ही फ्रीडम फायटर म्हणता की आम्ही इतके झगडून स्वतंत्र केले. हांव त्या फॅमिलींतल्यान येता. तरी थोडे लोक अजूनही विवा पोर्तुगाल No, Viva Portugal is not dual loyalty. It is about जेन्ना फ्रीडमाक आणि जेन्ना सालादाराच्या विरोधान लोक झगडटाले तेन्ना पुर्तुगाल आमकां ही फॅसिलिटी दितले आनी आमचे लिबरेशन जावन आमची ही परिस्थिती जातली की आमकां नोकऱ्यो मेळच्यो ना आमच्याच गांवांत हें गोंयकारांक खबर नाशिल्लें तेन्ना आमी 2 लाख गोंयकार आशिल्ले आज 15 लाख जाल्ले आहा भायले लोक हांगा येता हांगाचे लोक भायर वता खूब वस्तू चेंज जाल्ल्यो आहा सो थिंग्स हॅव चेंज एंड यू हॅव टू चेंज. दुसरें मागीर आमी केन्ना उलया नाजाल्यार कितें जाता दुसऱ्यांचेर चड आंदोलन आता कमी डाऊट